আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। তালিমুল ইসলাম প্রথম খণ্ডের সপ্তম পর্বে আপনাকে স্বাগতম। ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাদের সাথে আছি আমি এমডি আল আমিন। সম্মানিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পূর্বের ভিডিওগুলো যারা দেখেন নাই তাদের কাছে রিকোয়েস্ট, পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন এবং এই চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানিয়ে দিবেন। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। তালিমুল ইসলামের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো অত্যন্ত জরুরি মৌলিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়েছে। তো আসুন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল সবকে চলে যাই। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, प्रश्न, तकबीर किसे कहते हैं? तकबीर काके बोले? जवाब, उत्तर, जब नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं, যখন নামাজের জন্য দাঁড়ায় তো নামাজ শুরু করने से पहले, তখন নামাজ শুরু করার পূর্বে এক শখস, এক ব্যক্তি वही कलिमे कहता है, ওই বাক্যগুলো বলে जो আযান में कहे जाते हैं, যা আযানের মধ্যে বলা হয়। उसे इकामत और तकबीर कहते हैं, তাকে इकामत এবং तकबीर बोले। जब नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं, যখন নামাজের জন্য দাঁড়ায় তো নামাজ শুরু করने से पहले, তখন নামাজ শুরু করার পূর্বে এক শখস, এক ব্যক্তি ওহি কালিমে কাহতা হয়, ওই শব্দগুলো বলে जो আযান में कहे जाते हैं, যা আযানের মধ্যে বলা হয়। उसे इकामत और तकबीर कहते हैं, তাকে ইকামত এবং তাকবীর বলে। तकबीर में, तकबीरेर মধ্যে হাইয়া আলাল ফালাহ के बाद, হাইয়া আলাল ফালাহ এর পরে কদ কামাতিস সলাহ, দু মর্তবা আজান के কালিমু से ज़्यादा कहा जाता है। কদ কামাতিস সলাহ, দুই বার আজানের শব্দসমূহ থেকে অতিরিক্ত বলা হয়। सवाल, प्रश्न, जो शख्स अजान या तकबीर कहता है उसे क्या कहते हैं? যেই ব্যক্তি আজান অথবা তাকবীর বলে তাকে কি বলে? जवाब, उत्तर, जो शख्स अजान कहता है उसे मुअज्जिन कहते हैं, যেই ব্যক্তি আজান বলে তাকে মুअज्जिन বলে। और जो तकबीर कहता है उसे मुकब्बिर कहते हैं, এবং যেই ব্যক্তি তাকবীর বলে তাকে মুকাব্বির বলে। सवाल, प्रश्न, बहुत से लोग मिलकर, अनेक लोग मिले, जो नमाज पढ़ते हैं, যেই নামাজ পড়ে, उसमें তার মধ্যে, उस नमाज को, ওই নামাজকে, और नमाज पढ़ाने वाले को, এবং নামাজ পড়ানো ব্যক্তিকে, যে নামাজ পড়ায় তাকে, और नमाज पढ़ने वालों को, এবং নামাজ আদায়কারীদেরকে क्या कहते हैं, কি বলে? जवाब, बहुत से आदमी मिलकर जो नमाज पढ़ते हैं, অনেক মানুষ একত্রিত হয়ে যেই নামাজ পড়ে, उसे जमात की नमाज कहते हैं, তাকে জামাতের নামাজ বলে। और नमाज पढ़ाने वाले को इमाम, এবং নামাজ যিনি পড়ান তাকে ইমাম বলে। और उसके पीछे नमाज पढ़ने वालों को मुक्तदी कहते हैं, এবং ইমামের পিছনে, তার পেছনে অর্থাৎ ইমামের পেছনে নামাজ আদায়কারীদেরকে মুক্তাদি বলে। सवाल, प्रश्न, अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? एका एका नामाज आदायकारीके की बोले? जवाब, उत्तर, अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरीद कहते हैं, एका एका नमाज आदायकारीके मुनफरीद बोले। सवाल, प्रश्न, जो मकान ख़ास नमाज पढ़ने के लिए
বানায়া জাতা হয়, যেই স্থান বিশেষ করে নামাজ পড়ার জন্য বানানো হয়, और उसमें এবং তার মধ্যে জামাত সে নামাজ হতি হয়, জামাতের সঙ্গে নামাজ হয়, উসে কিয়া कहते हैं, তাকে কি বলে? জবাব, उसे मस्जिद कहते हैं, তাকে মসজিদ বলে। सवाल प्रश्न, मस्जिद में जाकर क्या करना चाहिए? মসজিদে গিয়ে কি করা চাই? জবাব উত্তর, মসজিদ মে নামাজ পড়ে, মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়বে, কোরআন শরীফ পড়ে, কোরআন শরীফ পড়বে, या और कोई वजीफ़ा पढ़े, अथवा অন্য কোনো ওজিফা পড়বে, या आदाब से खामोश बैठा रहे, अथवा আদবের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকবে। মসজিদ মে খেলনা কোদনা, মসজিদের মধ্যে খেলাধুলা করা, শোর মচানা চেঁচামেচি করা, और दुनिया की बातें करना এবং দুনিয়াবি বিষয় কথা বলা बुरी बात है, खराब कथा। सवाल, नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? नमाज पढ़ार द्वारा की उपकार है? जवाब उत्तर, नमाज पढ़ने में बहुत से फ़ायदे हैं, नमाज पढ़ार मध्य अनेक उपकार रयेछे, थोड़े से हम तुमको बताते हैं, सामान्य आमरा তোমাকে বলছি, তোমাদেরকে বলছি। नंबर 1, नमाजी आदमी का बदन और कपड़े पाक साफ और सुथरे रहते हैं, নামাজি ব্যক্তির শরীর এবং কাপড় পবিত্র, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন থাকে। नंबर 2, नमाजी आदमी से खुदा राज़ी और खुश होता है, নামাজি ব্যক্তির উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাজি খুশি হন। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी से राज़ी और खुश होते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामाजी व्यक्तिर प्रति राजी खुशी हन। नंबर 4, नमाजी आदमी खुदा ताला के नज़दीक नेक होता है, नामाजी व्यक्ति अल्लाह रब्बुल आलमीन निकट ভালো হন। नंबर 5, नमाजी आदमी की नेक लोग दुनिया में भी इज्जत करते हैं, नामाजी व्यक्ति के ভালো লোকেরা পৃথিবীর মধ্যে সম্মান করেন। नंबर 6, नमाजी आदमी बहुत से गुनाहों से बच जाता है, নামাজি ব্যক্তি অনেক গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে যান। नंबर 7, नमाजी आदमी को मरने के बाद खुदा ताला आराम और सुख से रखता है, নামাজি ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন आराम एवं सुख शांतिते रखें। सवाल, नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है उसका नाम और इबारतें क्या क्या है? নামাজের মধ্যে যা কিছু পড়া হয় তার নাম এবং তার ইবারত কি কি হবে? जवाब उत्तर, नमाज में जो इबारतें पढ़ी जाती है, নামাজের মধ্যে যে ইবারত পড়া হয় उन सब के नाम, সেগুলোর সব কিছুর নাম, और अल्फाज ये है एवं शब्दসমূহ এই। तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ो। सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, हे अल्लाह, हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, আমরা আপনার পবিত্রতা স্বীকার করছি, और तेरी तारीफ बयान करते हैं এবং তোমার প্রশংসা বর্ণনা করছি, और तेरा नाम এবং তোমার নাম बहुत बरकत वाला है, অনেক বরকতময়, और तेरी बुजुर्गी এবং তার বড় এবং আপনার বড়ত্ব बरतर है, অনেক বেশি, और
তেরে সেওয়া কুই মুস্তাহিক ইবাদত নেই, আপনি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, আপনি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। সম্মানিত দর্শক, আজ এই পর্যন্ত সমাপ্ত। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আমি এমডি আল আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।